बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है तबखीर मैदा या गैस प्रॉब्लम। दोस्तों, तबखीर मैदा या गैस प्रॉब्लम क्यों होती है, इस वीडियो को लाजमी देखें। हो सकता है आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएं। तबखीर किसे कहा जाता है? हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका मॉडर्न दौर में बदलेगा। हम खाते ज़्यादा हैं और मेहनत कम करते हैं। इसी तरीका ज़िंदगी की वजह से हमारे मैदे में ग़िज़ा कम हज़म होती है, और बजाय इसके कि हम मैदे को दुरुस्त करें, हम दिन में 10-10 बार खाते पीते हैं और चिकन फार्मी, मुर्ग कढ़ाई गोश्त खाकर हाजमे के अमल को तेज़ करने के लिए ऊपर से 4-4, 5-5 कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ा देते हैं, जिससे हमारे मैदे के अंदर ओजड़ी के वो कांटे गल सड़ जाते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करते हैं। फिर मैदा के इस काम को दुरुस्त करने के लिए हम हमेशा कोल्ड ड्रिंक का ही सहारा लेते हैं। अगर ना पिएं तो खाना हज़म ही नहीं होता। कुछ लोग शौकिया तौर पर लीटर की बोतल पकड़कर एक ही सांस में डिकार जाते हैं। मेरे भाई, हम अपने साथ खुद ही दुश्मनी कर रहे हैं। मैदे में जब ग़िज़ा पड़ी रहती है और हज़म नहीं होती तो इसके अंदर एक तरह का तगय्युर रोनुमा होता है। इसकी चंद मिसालें दे रहा हूँ कि आपका तर्ज ज़िंदगी शायद बदल जाए। घर का गुंदा हुआ आटा एक मखसूस मुद्दत तक पड़ा रहे तो वो फूल जाता है, जिसे खमीरा आटा कहते हैं। इसका जायका बदल जाता है और खाने के काबिल नहीं रहता। इसके अंदर 2 चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो इसे नकारा बना देती हैं। गर्मियों में बंद कमरे में या बंद बर्तन में सालन ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो सड़ जाता है। इसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है और केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में सालन के अंदर खुद ब खुद एक उबाल पैदा हो जाता है और चखने से थोड़ा खट्टा महसूस हो जाता है। इससे मालूम हुआ खाने में 2 चीज़ें इजाफी पैदा हो गईं, जो ये हैं हवा यानी गैस, खट्टापन या तुरशी या तेज़ाब। 2 मिसालों को मद्देनज़र रखकर आप समझें कि बर्तन जिसके अंदर ग़िज़ा पड़ी हुई है वो आपका मैदा है। इसी तरह जब मैदे के पट्टे उसका फेल हमने खुद ख़राब कर दिया तो मैदे की कमज़ोरी की वजह से ग़िज़ा ज़्यादा देर तक मैदे में पड़ी रहती है और हज़म नहीं होती। इसके अंदर भी बदबू और हवा पैदा हो जाती है। इस अमल को तबखीर, गैस, रिह या तेज़ाबियत कहते हैं। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये मैदे के अंदर पड़ी हुई ग़िज़ा, जिसके अंदर बदबू भी है और तेज़ाबी ख़राब मादा भी है, ये हज़म हो जाती है जल्द या बदेर, तो क्या होगा? थोड़ा सा गौर फरमा लें। इससे अच्छी किस्म का खून नहीं बनेगा, और अगर बन भी गया तो नाक़िस और रद्दी खून से अज़लात, शरियाने, पट्टे, गुर्दे, मसाना, तमाम जोड़ों के निज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाती है और इसके नतायज बड़े भयानक और ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके बायस सीने या पेट की जलन, मैदे का वर्म, मैदे के ज़ख़म या अल्सर, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पेट में दर्द, शुगर, दिल की शरियानों का तंग हो जाना, मुख्तलिफ किस्म के वसवसे, जल्दी थक जाना, जोड़ों की दर्दें, सुस्ती, असाबी कमज़ोरी, मसाने की कमज़ोरी, कतरा कतरा पेशाब आना, नींद ना आने का मसला, सूरत अंजाल, जल्दी बुढ़ापे के आसार वगैरह शामिल हैं। ग़िज़ा ज़्यादा देर मैदे में पड़े रहने की वजह से इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, यानी आपने सिर्फ पेट भरा है। ग़िज़ा के अंदर मौजूद विटामिन, फुलाद और कैल्शियम वगैरह मुनासिब तौर पर जिस्म में जज़ब नहीं होते, और जब जज़ब नहीं होते तो जिस्म में कमज़ोरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। जिस्म के अंदर का डॉक्टर जब खुद बीमार पड़ जाए तो वो बीमारियों को जिस्म में पैदा होने से बचा नहीं पाएगा। जिस्म की मुदाफ़ियाती ताकत ख़त्म होकर रह जाएगी। इसका इलाज कैसे किया जाए? अगर मामला ज़्यादा ना बिगड़ा हो तो किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। आप इसका इलाज खुद आपके अपने पास है।
اس کے لیے صرف چند احتیاطیں کر لیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیں، آپ خود بخود تندرست ہو جائیں گے۔ وہ تدابیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ عمل کی طرف آئیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے کچھ وقت پہلے پانی پی لیا کرتے تھے یا کبھی کبھار درمیان میں نوش فرماتے تھے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پانی نہیں پیتے تھے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ہمارا معدہ ایک بڑے تندور کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے اندر کی فضا بہت گرم ہوتی ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو معدہ مزید تپ جاتا ہے تاکہ غذا ہضم ہو جائے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس تپے ہوئے تندور کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اس حالت میں نارمل پانی بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور ہم ٹھنڈا ٹھار پانی یا کولڈ ڈرنک گھٹا گھٹ معدے میں انڈیل لیتے ہیں۔ کھانا کھانے یا کوئی بھی چیز کھانے کے کم از کم 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی ضرور کریں، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو 10 یا 15 بیٹھ کے نکال لیں۔ کولڈ ڈرنک اپنی عادت نہ بنائیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی زندگی پیسے دے کر تباہ کر لیں؟ یہ ایک ایسا زہر ہے جو معدے کے کانٹے برباد کر دیتا ہے، معدہ بیکار اور ہڈیاں بھربھری کر دیتا ہے، پٹھے کمزور کرتا ہے اور گردے نکارہ کر ڈالتا ہے۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھایا جائے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد ہم بستری نہ کی جائے، اور مشت زنی کے شوقین بھی اپنا شوق پورا نہ کریں۔ کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ کر کے تو پھر کام کریں۔ رات کے کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کر لیا کریں۔ ہمارے پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھایا کرتے تھے۔ آپ لوگ کوئی خاص اہتمام نہ کریں، میٹھی ڈش کا ٹائم نہیں ہے، آپ گھر سے باہر ہیں یا گھر میں ہیں، تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس میں بہتر ہے کہ زیادہ سفید گڑ نہ لیا جائے، کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے۔ اچھا گڑ وہی ہوتا ہے جو تھوڑا گہرے رنگ کا ہو۔ اکثر لوگ پھکی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ بلا ضرورت یا ہر وقت پھکی کھانا بھی کولڈ ڈرنک کی طرح معدے کو نقصان دیتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ پیٹ زیادہ نہ بھریں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ پیٹ کے 4 حصے کریں، 1 حصہ پانی کے لیے، دوسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑا جائے، اور جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔